Mtazamaji na msikilizaji wa Open Mic za Adidas TV, tuangazie hali ya Uvira ambako usalama unaendelea kuripotiwa kwamba unaminywa wa raia kuhusiana na milio ya risasi ambayo inaendelea kusikika katika mji huo na vifo vya watu mara kwa mara. Kuliangazia hili moja kwa moja, tunaungana naye Emmanuel Pascal Abedi ambaye ni mratibu wa shirika la raia ambalo linaitwa Vuguvugu la Machozi ya Raia wa Kongo. Kiongozi Pascal Abedi, unanifuata vizuri? Nakufuata vizuri sana kabisa na kufuata kabisa. Kuna taarifa kwamba kuna mama mmoja ambaye aliuliwa, na mama huyo aliuliwa na watu wenye kushikilia silaha katika kitongoji cha Kitundu kule Uvira. Hali iko vipi muda huu? Kwa sasa naweza sema kuwa hali inaendelea kuboreshwa kupitia wanajeshi wetu wa FARDC na wazalendo wanaendelea kufanya kazi kabisa yenye kuleta matokeo mazuri. Ila tunalaani kile kitendo ambacho kimetokea ama kimetendeka hapo kunako mkini wa inapoitwa Kitundu, mkutano Kitundu au tarafa ya Uvira. Tunaona kulala kama na hivyo ya watu wasiojulikana ambao wameua mwanamama mmoja na kumpotezea maisha. Ila tunaomba vyombo vya usalama ama vyombo vyenye kusikia na sheria ipate kufuatilia watu ambao wametenda vitendo kama na hivyo, na pia wapate kuwaweka. Inaweza kuwa jambo lazima sana ili kuleta apesema kwa familia. Tunatosha mkono wa pole sana. Siku chache zilizopita tukiangalia kama siku ya Jumapili, kuna baba ambaye ameuliwa akitoka eneo za Uvira kwenda eneo za Kiliba katika bonde la Ruzizi, na vitendo vingi vya mauaji vinaendelea kuripotiwa ndani ya mji huo wa Uvira. Wakati wa zamani watu walikuwa wanasema kwamba wenda jeshi alifanye vizuri doria, lakini kwa sasa tunakuwa na wazalendo na jeshi kwenye mji na tarafa la Uvira, lakini vitendo hivyo vinaendelea kuripotiwa. Upande wako mnahimiza vipi idara za usalama? Naamini ya kwamba kwa sasa hali ambayo tunaendelea kuishi katika mji pia na tarafa ya Uvira inakuwa wakati ni kuogopesha sana, kwa sababu marisirema ya vifo ya watu kufa na masasi vinakuwa vingi sana na vinaendelea pia kutishia raia kuishi kwenye mahali hii. Ni kwamba ça fait déjà tuko na déjà plus de 10 cas de mort assassinés par balle. Ila tuko tunaendelea kutosha mkono wa pole kwa jamii hizi ambazo zinaendelea kupoteza wakwao. Ila tunaweza kuambia wakuu viongozi ama wanajeshi kusika na usalama, wakati wanapofanya doria wanafanya doria mapema, kwa sababu trakaseri zenye bado tuko nasibiri kwa leo hizo zinaanza pasira ma 17h 18h. Hapo deja mapajolema kunyang'anywa matelefone, wengine kubebewa pesa zao na mali zao. Ni kwamba tunaweza kuwahimiza kuwa wao wanafanya doria mapema sana, kwa sababu pole mama hatujui ni nani mwenye kutumika kwa niaba ya serikali na nani mwenye kutumika kwa niaba ya adui, kwa sababu tutatambua kuwa hali ya usalama kwa sasa inalomba vraiment implication ya kushiriki zote mbalimbali za raia, ili kwamba stability ya amani ya kudumu ipate kupatikana. Wakati tunapotupilia mbali hali hiyo kwa pamoja, inapokuwa fast fulani tunapokuwa kuanza kuonesha ni pia ndani udhaifu na ya masimu yenye kusemekana na mji wa Uvira na popote pale, sio masimu ambayo inaweza kutupatia nguvu wakati tunapozarau jeshi letu la taifa ambalo linahusika kabisa kutuletea usalama. Tunaweza kuwa tuko tuna destabilize na demoralize wanajeshi wetu. Nikusema kuwa kila kundi kuna kuwaka watu wazuri na watu wabaya, na pia vile FARDC na wale ambao wanatumikia nchi kiusafi na kiusawa kulingana na sheria za nchi, na kuna wale ambao petete wanaponyoka wazalendo. Pia kuna wale ambao wanatumia kazi vizuri na wengine wanatumia kazi na usasa mbalimbali. Nataka kusema kuwa tunalamusha tu conscience ya watu wenye walipewa ile madaraka ya kupatia raia usalama na amani, wawe vraiment wanafuatilia hizo hali ili kusaidia stabilite ya watu. Leo hivi kishafika 18h kama wafika kwako kwenye upango huko di sentir menace sentir wote kama vile hawako wanaishi, donc watu wabaishi tena kama ilivyokuwa watu wanapaswa kuwa wanaishi. Watu wanaishi kama vile manyama mbuzi. Hali ya usalama endelea kuzorota. Ila kwa sasa tunashukuru Mungu kwa sababu mwi 48 kwanza kwa sasa hatuyasikia milio ya risasi, ila tu tunasikia watu matrakaseri fulani ziko zinatendeka na watu wa moja. Kisa na mkasa wa wale ambao wenda wanapigwa risasi na watu wanaomiliki silaha, hakuna sababu fulani ambazo zinatokea. Wenda kuna wale wanaoshinikiza watu kwamba ni wachawi alafu wanawaua kwa risasi hivyo. Mimi naamini ya kwamba hata kama kunaweza kuwa vyanzo na kinza, sheria ya Kongo
hairuhusu mtu hata kama na makosa aina gani bamuondolee au kumtosha buzima. Unajua kuwa mtu anapokuwa na kosa mbalimbali kama na hizo anapitwa vya mahakama au vya sheria, hii hazibu kulingana na sheria ya nchi. Ila kwa sasa inakuwa reglement de compte. Wakati mtu anapokufanyia kitu ambacho sio kuwa safi, unaona anaenda lipa mtu fulani mwenye kumiliki silaha kinyume cha sheria, anampa pesa, anafanya manyanga. Sasa kwa sasa tuko tunajua relema yuko wanaopere hiyo mahali mbaya tendo mbani wanane ofati. Kwa sababu kwa sasa hivi kuna kwa zingine masilaha zenye ziko telema incontrôlée zenye hazijulikani wanane wanashikilia, kwa sababu utakumbuka kuwa mwili wakati ya fujo kidogo hapa hivi kulikuwa derapage mingi sana ambayo zilitendeka, na kuna wale ambao wanatumikisha hizo silaha bila sheria ya Kongo kutokujua na kutambua. Tugusie pia upande wa mapambano ambayo ilishuhudiwa kule Katogota Kamanyola. Raia wapo vipi? Maana baada ya mapambano raia huwa wana dugudugu kubwa na woga. Na sasa rasmi population yote ya Kongo ambayo inaweza kuwa inatufuata muda kama na huu kusema kuwa sai deja tunakuwa deja na nguvu mpya, kwa sababu tutambua kuwa ça fait déjà plus de 72 heures muda siku 3 hivi mapambano waka moto sana, na tunashukuru sana kuona kisi FARDC na wazalendo wanaendelea kufanya kazi nzuri ya kudeloger rebelle malikuwa kikala pale Kamanyola pia Katogota. Kwa sasa rebelle alikosa comportement na mpaka sai akajitupilia mu Rwanda ndani. C'est tout message à félicitations, encouragement kwa wazalendo na FARDC kwa kazi ambayo wanaendelea kufanya ya kuleta stability. Raia kuwa masasi kishapigwa quelquefois vraiment na créateur cause mentale mbatu, ile leo naambia watu kuwa victoire kunarudilia nchi hivi, kunarudilia watu wanaostahili wanastamini udongo wa Kongo. Kusema kwa vraiment bila kwa sasa iko mzuri sana kwa FARDC na wazalendo, ila kwa ngambo ya M23 vraiment tunarejesha na perte mingi sana, na tunawasha bravoure na courage sana kwa kazi ambayo bila kutenda. Kwa sasa tunashukuru kwa muda wako. Didas TV inasema kwamba usiku mwema kwako na kwa heri. Na kwako pia na kwa watu wote wanaotusikiliza, usiku mwema.